এখন তেলাওয়াত করছি সূরা ফাতিহা ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. আল্লাহ পাক আমাদেরকে সূরা ফাতিহার উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। আমিন।